जगन्नाथ जमीती कि आपण मैंने जानते ये लॉकडाउन समय जहाँ भी आमर कोर्स किसी बाकी थिला आमे ताको सारिबा को चेष्टा करूछु एवं कौन से टेक्निकल प्रॉब्लम पाई आमर 2 नंबर क्लास टी किसी ऑडियो प्रॉब्लम आसीथिला ओके। तो मु एक्सपेक्ट करी कि आपण मैंने यथा संभव एडजस्ट करी से क्लास टी को कंप्लीट करी थिबे ओके। तो आज आम पार्ट 3 क्लास नंबर 3 स्टार्ट करिबा। बिफोर स्टार्टिंग दैट जहाँ भी मते 10 रु 12 मिनिट समय लागिबो लास्ट क्लास रे जहाँ भी आम पढ़ी थिले ताकू टिके रिविजन करिबा। तो आज ए वीडियो रेकॉर्ड करिया पई किछि अनुकूल परिवेश नाही अर्थात एडवर्स एनवायरनमेंट अछि फिर भी प्रतिकूल परिवेश रे ही ए वीडियो टी शूटिंग करा जाउची। तो मु एक्सपेक्ट करी तो आपण मैंने जिते बेनिफिट यार नहीं पारिबा कथा नेबे राइट। तो डेरी न करी आज आम स्टार्ट करिबा राइट। तो प्रथमे 10 रु 12 मिनिट रिविजन पोर्शन रहिबो फॉलोड बाय दैट आम आज कंटेंट स्टार्ट करिबा राइट। तो आज आउ गोटे आमर एडवर्स सिचुएशन एया कि जे आमर इमेज आसीबो नाही फोटो रे जहाँ भी इमेज आसुतिला किछि इमेज आसी परिबो नाही ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम राइट। तो जहाँ भी हो आमर कंटेंट्स बुझा पड़िबार अछि ओके। आमे सेक्शन 29 पढ़ी जे जेते बेले भी गोटा एयरक्राफ्ट बा भेसेल इंडिया रे आसी पहुँचुची आइदर से फास्ट टाइम हो बा कोनोसी पैसेंजर बा कार्गो को कैरी करी हो तो से भेसिल बा एयरक्राफ्ट कोठी आसी लैंड करिवो बा कॉल हबो केवल एंड केवल ऑथराइज्ड कस्टम पोर्ट बा कस्टम एयरपोर्ट रे जहाकू सेक्शन 7 क्लॉज ए माध्यम रे CBIC एम्पावर करिछि राइट। अदर देन कस्टम पोर्ट बा कस्टम एयरपोर्ट रे कौनसी भेसेल बा एयरक्राफ्ट कॉल बा लैंड हेबो नाही। तो आमे जानिथिले जदि किछि अनअवॉइडेबल बा जेन्युइन रीजन आसुथिला बा बैड वेदर सिचुएशन आसुथिला से केस रे पर्सन इनचार्ज कौन करि परिबो कौनसी अनऑथराइज्ड एयरपोर्ट बा अनऑथराइज्ड कस्टम पोर्ट रे भेसेल को बा एयरक्राफ्ट को लैंड करि पारिबो राइट। हेले सेते बेले से पर्सन इनचार्ज रो किछि रेस्पोंसिबिलिटी थिला स्थानीय थाना बा कस्टम ऑफिसर को से तत्क्षणात सच इमरजेंसी अराइवल रो बा लैंडिंग रिपोर्ट देबो एवं एडिशनल रेस्पोंसिबिलिटी थिला जे कौनसी गुड्स को अनलोड करिबा को देबो नाही बा कौनसी गुड्स को अनलोड करिबा को देबो नाही बा कौनसी पैसेंजर को भेसेल बा एयरक्राफ्ट रु डिपार्ट हेबा को देबो नाही। बट जदि किछि हेल्थ इश्यू केस आसुथिबो बा कौनसी गुड्स बा प्रॉपर्टी रो सिक्योरिटी केस आसुथिबो से केस रे कस्टम ऑफिसर रो परमिशन नहीं कस्टम ऑफिसर रो परमिशन नहीं पर्सन इंचार्ज कौन करिबो ना से गुड्स को अनलोड करिबो बा से पैसेंजर मानू को डिपार्ट करिबो राइट। तो सेक्शन 30 रे आमे पढ़ी थिले जेते बेले कौनसी भेसिल बा कौनसी एयरक्राफ्ट फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया रु इंडिया को किछि गुड्स नहीं आसुची आइदर भेसेल एयरक्राफ्ट बा रोड माध्यम रे जल स्थल बा आकाश माध्यम रे तो कौन करने को पड़िबो ना से पर्सन इनचार्ज को इनपुट जनरल मैनिफेस्ट बा IM
बा इम्पोर्ट रिपोर्ट सबमिट करबाकू पड़िबो। प्रश्न आसुतिला किए सबमिट करिबो, किए सबमिट करिबो ना पीआईसी सबमिट करिबो। काहाकू सबमिट करिबो? पीआईसी सबमिट करिबो। काहाकू सबमिट करिबो ना कस्टम ऑफिसर को। कौन सबमिट करिबो ना इम्पोर्ट रिपोर्ट बा इम्पोर्ट जनरल मैनिफेस्ट जोथिरे डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स कौन थिबो मेंशन करा जाई थिबो, राइट। एवं आमे पढ़िथिले भेसेल बा एयरक्राफ्ट केस रे कौन करबा को पड़िबो ना बिफोर अराइवल ऑफ भेसेल और एयरक्राफ्ट ता पूर्वरु ई फाइलिंग माध्यम रे सॉरी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म माध्यम रे ताकू आईजीएम बा इम्पोर्ट रिपोर्ट बा इम्पोर्ट मैनिफेस्ट सबमिट करबा को पड़िबो। बट इन केस ऑफ व्हीकल केस रे कौन करबा को पड़िबो ना अराइवल रो आफ्टर 12 घंटा भितर मैनुअली फाइलिंग सबमिट करबा को पड़िबो। आमे मध्य पढ़िथिले जदि पर्सन इन चार्ज फेल्युअर हैला अर्थात ड्यू टाइम रे इम्पोर्ट जनरल मैनिफेस्ट सबमिट कला नाही ताहेले 50,000 टंका पेनाल्टी लागिबो। एवं आमे पढ़िथिले जदि किछि कौन ही पारिबो प्रॉपर रीजन थिबो जे इम्पोर्ट रिपोर्ट बा इम्पोर्ट मैनिफेस्ट रो सबमिट न करिबा पाई ताहेले कौन करा जिवो प्रॉपर ऑफिसर बिलेटेड रिटर्न एक्सेप्ट करिबो। एवं आमे पढ़िथिले आईजीएम रे बा इम्पोर्ट रिपोर्ट रे मध्य अमेंडमेंट करा जाई पारिबो। मने पाओ मु जहा कहिथिली दिस इज आवर इंडिया किछि गोटे वेहिकल इंडिया को आसुची ये हेले मिस्टर एक्स कौन करथिले ना किछि गुड्स को आणुथिले, राइट। जोटा कि मुंबई एयरपोर्ट रे सॉरी मुंबई कस्टम पोर्ट रे पहुँचीबार थिला। तो ई लोकेशन पाखरे पहुँचला बेले अर्थात किछि बाट पूर्वरु मुंबई पोर्ट रे पहुँचीबार किछि बाट पूर्वरु बा 2 डेज समयरु पूर्वरु कौन कला ना मिस्टर एक्स ए गुड्स को अन्य कौनसी जगह रे बिक्री करी देला अर्थात ए गुड्स को श्रीलंका रे थिबा एक लोक को बिक्री करी दिया गला। तो से केस रे कौन करा जिवो ना पूर्वरु फाइलिंग करा जाइथिबा आईजीएम रो अमेंडमेंट करा जिवो, राइट। ओके तो सेक्शन 30A रे आमे पढ़िथिले जेमिति कि सेक्शन 30 परी इम्पोर्ट मैनिफेस्ट बा इम्पोर्ट रिपोर्ट जेमिति कि गुड्स केस रे दिया जाए। सिमिलरली जदि एयरक्राफ्ट कौन करुथिबो जदि एयरक्राफ्ट रे कौन होथिबो ना आउटसाइड इंडिया रु जदि इंडिया को किछि लोक आसुथिबे तो सेमानंकर कौन करबा को पड़िबो ना डिटेल्स फाइल करबा को पड़िबो। एठी मु एग्जांपल देइथिली एयरक्राफ्ट हाईजैक हबा कथा सो दैट आम गवर्नमेंट कौन करि पारिबो ना से लोक मानकर गतिविधि उपरे प्रॉपर नजर रखी पारिबो सो दैट विमान हाईजैक को मध्य आमे कंट्रोल करि पारिबा, राइट। ओके तापरे आमे पढ़िथिले जे सेक्शन 31 रे जहाँ भी इम्पोर्टेड गुड्स आसिला सेटा ताकू अनलोड करबा को दिया जीवो नाही जे पर्यंत एंट्री इनवर्ड्स ग्रांट करा जाई नाही जे पर्यंत एंट्री इनवर्ड्स ग्रांट करा जाई नाही। मने रख
ଏଣ୍ଟ୍ରି ଇନୱାର୍ଡସ୍ କେବେ ଦିଆଯିବ ନା ଯେତେବେଳେ IGM ବା ଇମ୍ପୋର୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ବା ଇମ୍ପୋର୍ଟ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ସବମିଟ୍ କରାଯାଇଥିବ। ଓକେ 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 ଯଦି IGM ସବମିଟ୍ କରାଯାଇ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଇନୱାର୍ଡ ଭେହିସିଲ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ରାଇଟ୍। ଓକେ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ବ୍ୟାଗେଜ୍ କେସ୍ରେ ବା ମେଲ୍ କେସ୍ରେ ବା ଆନିମଲ୍ କେସ୍ରେ ବା ହାଜାର୍ଡସ୍ ଗୁଡ୍ସ କେସ୍ରେ ବା ପେରିସେବୁଲ୍ ଗୁଡ୍ସ କେସ୍ରେ କ'ଣ ଦରକାର ନାହିଁ ନା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଇନୱାର୍ଡ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଣ୍ଟ୍ରି ଇନୱାର୍ଡ ଦରକାର ନାହିଁ ମିନ୍ସ ସେକ୍ସନ୍ 31 ସବସେକ୍ସନ୍ 1 ସବସେକ୍ସନ୍ 2ର ପ୍ରୋଭିଜନ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ବା ଇମ୍ପୋର୍ଟ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ସବମିଟ୍ ହୋଇନାହିଁ ପେରିସେବୁଲ୍ ଗୁଡ୍ସ ବା ହାଜାର୍ଡସ୍ ଗୁଡ୍ସ ବା ଆନିମଲ୍ କେସ୍ରେ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଇନୱାର୍ଡ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କରି ଦିଆଯିବ। ରାଇଟ୍। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ନା ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ୍ ଗୁଡ୍ସ ସେକ୍ସନ୍ 32ରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ୍ ଗୁଡ୍ସ ଅନଲୋଡେଡ୍ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ବା ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟରେ ସେ ଗୁଡ୍ସ ବାବଦରେ ମେନସନ୍ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ତ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ମଗଲିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଚୋରା କାରବାରକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି କୌଣସି ଗୁଡ୍ସ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ବା ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟରେ ମେନସନ୍ କରାଯାଇ ନାହିଁ ତ ସେ ଗୁଡ୍ସକୁ କଷ୍ଟମ ଷ୍ଟେସନ ବା କଷ୍ଟମ ଏୟାରପୋର୍ଟ ବା କଷ୍ଟମ ପୋର୍ଟରେ ଅନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଓକେ ସେକ୍ସନ୍ 32ରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ସେକ୍ସନ୍ 33ରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ସେକ୍ସନ୍ 8 କ୍ଲଜ୍ Aରେ ଯାହା କମିଶନର ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଛି ଯେଉଁ ପ୍ଲେସ୍କୁ କମିଶନର ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଗୁଡ୍ସକୁ ଅନଲୋଡ୍ କରାଯିବ। ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ଲେସ୍ରେ ଗୁଡ୍ସ ଅନଲୋଡ୍ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏଠି ଆମେ ବୁଝିଥିଲେ ସେକ୍ସନ୍ 7 କ୍ଲଜ୍ Aରେ CBIC ଆପ୍ରୁଭ୍ଡ କଷ୍ଟମ ପୋର୍ଟ ବା ଆପ୍ରୁଭ୍ଡ କଷ୍ଟମ ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରୁଥିଲା ବା କ'ଣ କରୁଥିଲା ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା। ବଟ୍ ସେକ୍ସନ୍ 8 କ୍ଲଜ୍ Aରେ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ କମିଶନର ବା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କମିଶନର କ'ଣ କରିବେ ନା କୌଣସି ଏକ ପ୍ଲେସ୍କୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିବେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୁଡ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନଲୋଡ୍ କରାଯିବ। ତାହା ଏକ ବର୍ଥ ହେଇପାରେ ବା ଡକ୍ ହେଇପାରେ ବା ହ୍ୱାଟଏଭର୍ ମେ ବି। ରାଇଟ୍। ସେକ୍ସନ୍ 34ରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ଗୁଡ୍ସଟା କେବଳ ସୁପରଭିଜନ ଅଫ୍ କଷ୍ଟମ ଅଫିସରରେ ହିଁ ଅନଲୋଡ୍ କରାଯିବ। ସେକ୍ସନ୍ 34 ଅନୁସାରେ ପ୍ରପର ଅଫିସର ଗୋଟିଏ ହାତରେ IGM ଧରିବ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଧରିବ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ଧରିବ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ସବୁ ଗୁଡ୍ସକୁ ଭେରିଫାଏ କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ IGMରେ ଯାହା ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି କେବଳ ସେଇ ଗୁଡ୍ସ ହିଁ ଅନଲୋଡେଡ୍ କରାଯିବ ବାକି ଗୁଡ୍ସ ଅନଲୋଡେଡ୍ କରାଯିବ ନାହିଁ। ରାଇଟ୍। ଏହାପରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ନା କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ତ ପ୍ରାୟ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ସେକ୍ସନ୍ 45। ତ ସେକ୍ସନ୍ 45ରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ କଷ୍ଟୋଡ଼ିଆନ କ'ଣ କରିବନି ନା ଗୁଡ୍ସକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ୍ ଗୁଡ୍ସକୁ ରିମୁଭାଲ୍ କରାଇ ଦେବ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ୍ ଗୁଡ୍ସ
ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବା କଷ୍ଟମ ପୋର୍ଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ତ ତାର କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ପୂର୍ବରୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଫର୍ ହୋମ୍ କନଜମ୍ପସନ୍ ହେଇପାରେ। ଆମେ ସେକ୍ସନ୍ 46 ପଢ଼ିଥିଲେ ବିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୋମ୍ କନଜମ୍ପସନ୍ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇପାରେ ବା ବିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ୱେୟାର ହାଉସିଂ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଏହା ଭିତରେ କିଛି ଟାଇମ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଥାଏ, ରାଇଟ୍। ତ ଏହି ଟାଇମ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା କମିଶନର ଦ୍ୱାରା ବା CBIC ଦ୍ୱାରା ଏକ ପର୍ସନର କଷ୍ଟୋଡ଼ିରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ଼ ଗୁଡ୍ସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦିଆଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହାତରେ ଗୁଡ୍ସର କଷ୍ଟୋଡ଼ିକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଓକେ, ଓକେ ଓକେ ଅର୍ଥାତ୍ କଷ୍ଟୋଡ଼ିଆନ୍ କ'ଣ କରିବ ନା ଗୁଡ୍ସର କେୟାର ନେବ। ପ୍ରପର୍ ଅଫିସରର ବିନା ପରମିଶନ୍ ବିନା କୌଣସି ଲୋକକୁ ଗୁଡ୍ସରେ ହାତ ମରାଇ ଦେବ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି କେସ୍ରେ କ'ଣ ହୋଇଯାଏ ନା ଗୁଡ୍ସ ପିଲଫର୍ଡ ହେଇଯାଏ ବା ଚୋରି ହୋଇଯାଏ, ତାହେଲେ କଷ୍ଟମ ଅଫିସର କ'ଣ କରିବ ନା କଷ୍ଟୋଡ଼ିଆନ୍ ପାଖରୁ କ'ଣ କରିବ ନା ସେ ଗୁଡ୍ସ ଉପରେ ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ବା କଷ୍ଟମ ଡ୍ୟୁଟି ଲାଗୁଥିଲା ସେତିକି ପେନାଲ୍ଟି କଷ୍ଟୋଡ଼ିଆନ୍ ଠାରୁ ରିକଭରି କରିବ। ତ ହ୍ୱାଟ୍ ଏବାଉଟ୍ ଦ ପିଲଫରେଡ୍ ଗୁଡ୍ସ? ତ ଏଠି ଲ ମେକର ମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ସର୍ବଦା କ'ଣ କରିଥିଲୁ, ଇମ୍ପୋର୍ଟରକୁ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଗୁଡ୍ସ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିବ ତାର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରାଇ ନେବ। ତେଣୁ ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ସରେ କୌଣସି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଆମେ କେବଳ ଆମର ଡ୍ୟୁଟି ଉପରେ ହିଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି। ଆମକୁ ଆମ ଡ୍ୟୁଟି ପାଇବାରେ ଅଛି। ତେଣୁ କଷ୍ଟୋଡ଼ିଆନ୍ ପାଖରୁ କେବଳ କଷ୍ଟମ ଡ୍ୟୁଟି ହିଁ ରିକଭରି କରାଯିବ, ରାଇଟ୍। ଏହାପରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ? ସେକ୍ସନ୍ 48 ପଢ଼ିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। କ୍ଲାସ୍ ନମ୍ବର 2ରେ ବି ଆମେ ସେକ୍ସନ୍ 46 କଭର୍ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଏଠି 46 ବି କହିଦେଉଛି, ରାଇଟ୍। 46ରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା ନା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ସ ଅନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟେସନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ କିଛି ଗୁଡ୍ସ ଆସି ଇଣ୍ଡିଆରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ବା କଷ୍ଟମ ପୋର୍ଟ ବା କଷ୍ଟମ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ସେଠୁ ଗୁଡ୍ସକୁ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ହେଲେ ହୋମ୍ କନଜମ୍ପସନ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟର ଭାଇଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଗୋଟେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି। ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟର କ'ଣ କରିବ ନା କଷ୍ଟମ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖରେ ବିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସବମିଟ୍ କରିବ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଗୁଡ୍ସର ଆସେସମେଣ୍ଟ କରାଯିବ, କେତେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ସ ଏବଂ ସେ ଗୁଡ୍ସ ଉପରେ କେତେ ଡ୍ୟୁଟି ପେଏବୁଲ୍ ଅଛି, ରାଇଟ୍। ଓକେ, ଓକେ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ଓକେ,
ଏହାପରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ନା ନା ବିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକାଲି ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କେବେ ସବମିଟ୍ କରାଯିବ କେବେ ସବମିଟ୍ କରାଯିବ ନା ଭେସିଲ୍ ଆରାଇଭାଲ୍ ହେବାର 1 ଦିନ ଭିତରେ ବିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରାଇଟ୍। ତ ବିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି 3 ପ୍ରକାର ଥିଲା, ଯେମିତିକି ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ 46ରେ ବିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି 2ଟା, ବିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଟୋଟାଲି 3ଟା, 46ରେ ବିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି 2ଟା। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫର୍ ହୋମ୍ କନଜମ୍ପସନ୍, ବିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫର୍ ୱେୟାର ହାଉସିଂ, ରାଇଟ୍। ୱେୟାର ହାଉସିଂ ବିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଆମେ କହୁ ଇଣ୍ଟୁ ବଣ୍ଡ ଆମେ କହୁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି 68 ସେକ୍ସନ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ୱେୟାର ହାଉସ୍ରୁ ଗୁଡ୍ସକୁ କ୍ଲିଅର୍ କରାଯିବ ହୋମ୍ କନଜମ୍ପସନ୍ ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଏକ ବିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏକ୍ସ ବଣ୍ଡ ବିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଏକ୍ସ ବଣ୍ଡ ବିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଯାହାକୁ ସେକ୍ସନ 68ରେ ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରାଇଟ୍। ତାପରେ ଥିଲା ବିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ କ'ଣ କରାଯିବ ନା all goods shall include all goods mentioned in bill of lading or other receipt given by carrier to consignor, right। ଯାହା ବି ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଥିବ, ଟାଇଟେଲ୍ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ସ ଥିବ, ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଟାଇଟେଲ୍ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଗୁଡ୍ସର ଓନର୍ କିଏ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ବିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଣ୍ଟେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ବିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ ଆମେ ଏହା ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ସବୁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ସ ଦିଆଯିବ ଇନ୍ ସଚ୍ ଏ ୱେ ଦ୍ୟାଟ୍, ଯାହା ପ୍ରପର୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନକୁ ଏନସିଓର କରାଇବ ବା ଏନେବୁଲ୍ କରାଇବ, ଗୁଡ୍ସର କରେକ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏନେବୁଲ୍ କରାଇବ, ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଡିଟରମାଇନ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଏନେବୁଲ୍ କରାଇବ, ରାଇଟ୍। ସିଏ କହୁଛି assessment based on the declaration made by the importer, the onus is cast upon to him, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଲ୍ଫ ଆସେସମେଣ୍ଟର ପ୍ରୋଭିଜିଅନ୍ ବି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ବି ଗୋଟିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟର ବିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫର୍ ହୋମ୍ କନଜମ୍ପସନ୍ ପାଇଁ ହଉ ବା ୱେୟାର ହାଉସିଂ ପାଇଁ ହଉ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ସେଲ୍ଫ ଆସେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଲ୍ଫ ଆସେସ୍ କରି ଡ୍ୟୁଟିକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହୋମ୍ କନଜମ୍ପସନ୍ କେସ୍ରେ। ଯେତେବେଳେ ୱେୟାର ହାଉସିଂ ପାଇଁ ବିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସବମିଟ୍ ହେଉଥିବ, ସେତେବେଳେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସର ଇଣ୍ଟୁ 3 ଟାଇମ୍ସ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସର ସିଓରିଟି ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ବଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କଷ୍ଟମ୍ ଅଫିସରକୁ, ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଦ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ,
ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଦ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟର ୱେୟାର ହାଉସିଂ ପାଇଁ ବିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସବମିଟ୍ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଆସେସ୍ କରି ତାର ଭ୍ୟାଲୁର ତିନି ଗୁଣା କ'ଣ କରିବ ନା ଭ୍ୟାଲୁର ସିକ୍ୟୁରିଟି ବଣ୍ଡ ଦେବ, ରାଇଟ୍। ଏବଂ କ'ଣ କରିବ ବିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ ଗୋଟିଏ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଦେବ ଯେ ଯାହା ବି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଓନରସିପ୍ ହଉ, ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଟାଇଟଲ୍ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ସ କିସ୍ ହଉ, ଆର୍ ବେସ୍ଡ ଅଫ୍ ନଲେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ବିଲିଫ୍, ଏତିକି କହି ବିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟର କଷ୍ଟମ୍ ଅଫିସରକୁ ସବମିଟ୍ କରିବ, ରାଇଟ୍। ଯଦି କୌଣସି କେସ୍ରେ ବିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ବା ଇମ୍ପୋର୍ଟର ପ୍ରପର ଅଫିସରକୁ ଜଣାଇଲା ଯେ ହି ଇଜ୍ ଅନଏବୁଲ୍ ଆସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଓକେ, ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରାଯିବ, ପ୍ରପର ଅଫିସର ମେ ପେଣ୍ଡିଂ ଦ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ସଚ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରିକୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବ, ଡିଲେ କରିଦେବ ଏବଂ ସେ ଲୋକକୁ ପରମିଟ୍ କରିବ, ରାଇଟ୍। କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ନା ସେ ଗୁଡ୍ସକୁ ଏକ୍ସାମାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ, କାହା ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ନା କଷ୍ଟମ୍ ଅଫିସରର ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ସେ ଗୁଡ୍ସକୁ ଏକ୍ସାମାଇନ୍ କରିପାରିବ ଏବଂ ସେ ଗୁଡ୍ସକୁ ନେଇ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବ ପବ୍ଲିକ୍ ୱେୟାର ହାଉସ୍ରେ, ରାଇଟ୍। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ୱେୟାର ହାଉସିଂ ଚାପ୍ଟର ପଢ଼ିବା, ତିନିଟା ସେକ୍ସନ୍ ପଢ଼ିବା, ସେକ୍ସନ୍ 57, ସେକ୍ସନ୍ 58 ଆଣ୍ଡ ସେକ୍ସନ୍ 59, ଯେଉଁଥିରେ କଭର୍ କରାଯାଇଛି ପବ୍ଲିକ୍ ୱେୟାର ହାଉସ୍, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ୱେୟାର ହାଉସ୍ ଆଣ୍ଡ ୱେୟାର ହାଉସ୍ ଫର୍ ସର୍ଟେନ୍ ସ୍ପେସିଫାଏଡ୍ ଗୁଡ୍ସ ବା ଗୋଲ୍ଡ, ଏଭଳିଆ କେସ୍ କିଛି ପଢ଼ିବା, ରାଇଟ୍, ଓକେ। ଏବଂ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ବିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଭେସିଲ୍ ଆରାଇଭାଲ୍ ହେବାର ବା ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଆରାଇଭାଲ୍ ହେବାର, ରାଇଟ୍। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭିତରେ ଯେବେ ବି ଯେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ସିଏ ପହଞ୍ଚିଲା, ତାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭିତରେ, 1 ଡେ ଭିତରେ ବା ସେ ଡେଟ୍ରୁ 30 ଦିନ ପ୍ରାୟର 30 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ବିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସବମିଶନ୍ କରାଯିବ। ଇମ୍ପୋର୍ଟର ସାଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅଣ୍ଡର ସବସେକ୍ସନ୍ 1 ବିଫୋର୍ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ନେକ୍ସଟ ଡେ following the day excluding holiday on such aircraft or vehicle carrying goods arrives at custom station at which such goods are to be declared for home consumption or warehousing, right। ପ୍ରାୟର ବିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କେସ୍ରେ ଯେ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଗୁଡ୍ସ ପହଞ୍ଚୁଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପ୍ରାୟର 30 ଡେଜ୍ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା କ'ଣ କରିପାରିବ, ବିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସବମିଟ୍ କରିପାରିବ। ମନେକର 31 ଜାନୁଆରୀରେ ଆମର ଭେହିକିଲ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ପ୍ରାୟର 30 ଡେଜ୍ କହିଲେ ଯେ 1 ଜାନୁଆରୀ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 1 ଜାନୁଆରୀ ବା 1 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ବିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସିଏ ସବମିଟ୍ କରିବ, ରାଇଟ୍। ଯଦି ବିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସଚ୍ ଡ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ଭିତରେ, ସଚ୍ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟାଇମ୍ ଲିମିଟ୍ ଭିତରେ ସବମିଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟର ନ କରୁଛି,
ଇମ୍ପୋର୍ଟର ଉପରେ ଫାଇନ୍ ଲାଗିଯିବ 5,000 ପର ଡେ କହିଥିଲି। ଯଦି ଡ୍ୟୁଟେବୁଲ୍ ଗୁଡ୍ସ ହେଇଥିବ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କହିଥିଲି ନନ୍ ଡ୍ୟୁଟେବୁଲ୍ ଗୁଡ୍ସ ହେଇଥିବ। ଡ୍ୟୁଟେବୁଲ୍ ଗୁଡ୍ସ କହିଲେ ଯେଉଁ ଗୁଡ୍ସ ଉପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ଲାଗିବ। ନନ୍ ଡ୍ୟୁଟେବୁଲ୍ ଗୁଡ୍ସ କହିଲେ ଯେଉଁ ଗୁଡ୍ସ ଉପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତ ବୋଥ୍ କେସ୍ରେ ଯେଉଁ ଦିନ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ସପାର ହେଲା ତାର ପରଦିନଠାରୁ ପେନାଲିଟି 5,000 ପର ଡେ ଫର୍ 3 ଡେ ଲାଗିବ ଏବଂ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ସର୍ଚ୍ଚ ଫେଲୁଅର ଏଗେନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଲା, 3 ଦିନ ପରେ ଯଦି ସର୍ଚ୍ଚ ଫେଲୁଅର ଏଗେନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଲା ତାହେଲେ 10,000 ପର ଡେ ହିସାବରେ ପେନାଲିଟି ଲାଗିବ। ବଟ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପେନାଲିଟି କେତେ ହେବ ନା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପେନାଲିଟି ହେବ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଡ୍ୟୁଟି। ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଡ୍ୟୁଟି ପେଏବୁଲ୍ ଅଛି ସେତିକି ଟଙ୍କା ହେବ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଡ୍ୟୁଟି, ରାଇଟ୍। ଯଦି ନନ୍ ଡ୍ୟୁଟେବୁଲ୍ ଗୁଡ୍ସ ହେଇଥିବ, ଯଦି ନନ୍ ଡ୍ୟୁଟେବୁଲ୍ ଗୁଡ୍ସ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ 5,000 ପର ଡେ ପ୍ରଥମ 3 ଦିନ ପାଇଁ, ତାପରେ 10,000 ପର ଡେ ବଟ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପେନାଲିଟି ହେବ 50,000। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପେନାଲିଟି କେତେ ହେବ 50,000। ଓକେ ଓକେ। ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରୁଥ ଅଫ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବମିଶନ ଅଫ୍ ଇନଭଏସ୍। ସିଏ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟର ବିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରିକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ ସେତେବେଳେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ସାଲ୍ ମେକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟୁ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଆଜ୍ ଟୁ ଟ୍ରୁଥ of content of such bill of entry and shall in support of such declaration produce proper officer the invoice ଏବଂ ଇନଭଏସ୍ କୁ ମଧ୍ୟ ସବମିଟ୍ କରିବ। କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସ ବାଇ ଇମ୍ପୋର୍ଟର ଅର୍ଥାତ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟର ଆକୁରେଟ୍ ଏବଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବ ବିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ, ରାଇଟ୍। ଏବଂ ଅଥେନିସିଟି ହେଇଥିବ, ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟେଡ୍ ହେଇଥିବ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରପର ଇନଭଏସ୍ ଥିବ ପ୍ରପର ଇନଭଏସ୍ ଥିବ, ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଟୁ ଟାଇଟେଲ୍ କ୍ଲିୟରଲି ମେନସନ୍ ହେଇଥିବ ଏଟସେଟ୍ରା। ଆଣ୍ଡ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥିବ କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସ ୱିଥ୍ ଦ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋହିବିସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି କୌଣସି ଗୁଡ୍ସକୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ୍ କରାଯାଇଥିବ, ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍ କରାଯାଇଥିବ ଅଣ୍ଡର ଦିସ୍ ଲ ଅର୍ ଅଣ୍ଡର ଏନି ଲ ଫର୍ ଦ ଟାଇମ୍ ବିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଫୋର୍ସ, ତ ସେ ପ୍ରୋହିବିସନକୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସ କରାଯାଉଥିବ। ଯଦି କୌଣସି ଅଥରାଇଜ୍ଡ ପର୍ସନ କ'ଣ କଲେ ନାହିଁ ନା ଉପରୋକ୍ତ ବିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ରିଗାର୍ଡିଂ ଯାହା ବି ରୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଭେରିଫାଏ କଲେ ନାହିଁ, ଅଥେଣ୍ଟିକେଟ୍ କଲେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ 50,000 ଟଙ୍କାର ପେନାଲିଟି ଲାଗିଯିବ, ଇମ୍ପୋଷ୍ଟ କରାଯିବ, ରାଇଟ୍। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ କନଭର୍ସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ କନଜମ୍ପସନ୍ ଟୁ ୱେୟାର ହାଉସ୍ ଆଣ୍ଡ ଭାଇସ୍ ଭର୍ସା। ଯେମିତିକି ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ବିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୋମ୍ କନଜମ୍ପସନ୍ ପାଇଁ ବି ଦିଆଯାଇପାରେ ଅର୍ ୱେୟାର ହାଉସ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇନଟୁ ବଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇପାରେ, ତାହାକୁ ଆମେ କହୁ ବିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫର୍ ୱେୟାର ହାଉସିଂ। ସିଏ କହୁଛି ମାନିନିଅ ହୋମ୍ କନଜମ୍ପସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ବିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସବମିଟେଡ୍ କରିଥିଲେ, ଲେଟ୍ ସପୋଜ୍ ସେତେବେଳେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଡ୍ୟୁଟିର ରେଟ୍ ଥିଲା କେତେ ନା 28%। କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ କମିଂ 30 ଦିନ ଭିତରେ
ସଚ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ୍ ଗୁଡ୍ସ ଉପରେ ଭାରତ ସରକାର ମୋଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବା ମୋଦି ସରକାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ୟୁଟି କି 28%ରୁ କାଟି 18% କରିବେ। କେତେ ପରସେଣ୍ଟ କରିବେ? 18% କରିବେ। ତ ସେ କେସ୍ରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟର ଭାଇ ଦେଖିଲା ଯେ ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇଲା ଯେ କ'ଣ ଯଦି ସେ ଗୁଡ୍ସକୁ ଏବେ କ୍ଲିଅର ନ କରି ୱେୟାର ହାଉସରେ ରଖିଦିଏ ଏବଂ କି 30 ଦିନ ପରେ ବା ସେ ଗୁଡ୍ସକୁ କ୍ଲିଅର କରିବାକୁ ଯାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ 10% ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଆୱେ ବେନିଫିଟେଡ୍ ମିଳିବ। ତେଣୁ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଲା କଷ୍ଟମ୍ ଅଫିସରକୁ ମୋର ବିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରିକୁ କନଭର୍ସନ୍ କରିଦିଅ। ଅର୍ଥାତ୍ ହୋମ୍ କନଜମ୍ପସନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସବମିଟେଡ୍ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ୱେୟାର ହାଉସରେ କନଭର୍ଟେଡ୍ କରିଦିଅ। ସେ କେସ୍ରେ କଷ୍ଟମ୍ ଅଫିସର ଆକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ କଷ୍ଟମ୍ ଅଫିସର କେତେବେଳେ ହୋମ୍ କନଜମ୍ପସନ୍ରୁ ୱେୟାର ହାଉସ୍ ବା ୱେୟାର ହାଉସରୁ ହୋମ୍ କନଜମ୍ପସନ୍ ବିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରିକୁ କନଭର୍ସନ୍ କରିପାରିବ ନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରପର ଅଫିସରକୁ ଦୁଇଟା କଥା ଲାଗିବ। ପ୍ରଥମ କଥା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ରେଭିନ୍ୟୁରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲସ୍ ହେଉନାହିଁ ବା ଇମ୍ପୋର୍ଟରର କୌଣସି ଫ୍ରଡୁଲେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା ବିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରିକୁ କନଭର୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପରମିଶନ୍ ଦେବ। ରାଇଟ୍, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ସେକ୍ସନ୍ 47 ବି ଆମେ କଭର କରିଥିଲେ ଯେଉଁଠି କୁହାଯାଇଥିଲା କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଗୁଡ୍ ଫର୍ ହୋମ୍ କନଜମ୍ପସନ୍। ଯେତେବେଳେ 46 ଅଣ୍ଡରରେ ଆମେ ବିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫର୍ ହୋମ୍ କନଜମ୍ପସନ୍ ସବମିଟ୍ କଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରପର ଅଫିସର ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ କଲା ଏନି ଗୁଡ୍ସ ଯାହାକି ହୋମ୍ କନଜମ୍ପସନ୍ ପାଇଁ ଏଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି ତାହା ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍ ଗୁଡ୍ସ ନୁହେଁ ଏବଂ ଇମ୍ପୋର୍ଟର ଭାଇ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସେ ଗୁଡ୍ସ ଉପରେ ଯାହା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲା ତାକୁ ଆସେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ବି ଅନ୍ୟ ଚାର୍ଜେସ୍ ଥିଲା ପେଡ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ ନା ପ୍ରପର ଅଫିସର ଅର୍ଡ଼ର ଦେବ ସେ ଗୁଡ୍ସକୁ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ହୋମ୍ କନଜମ୍ପସନ୍ ପାଇଁ। ରାଇଟ୍, ସିଏ କହୁଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ପାୱାର ଅଛି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଣି ପରମିଟ୍ କରିପାରିବ ସର୍ଟନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଅଫ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟର ଟୁ ମେକ୍ ଡେଫର୍ଡ ପେମେଣ୍ଟ ଯେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ପେମେଣ୍ଟ ନ ଦେଇ ଡେଫର୍ଡ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଡେଫର୍ଡ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟର ସାଲ୍ ପେ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି କେବେ ଦେବ ଯେଉଁଦିନ ସିଏ ବିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସବମିଶନ୍ କଲା ଅର୍ ୱିଦିନ୍ 1 ଡେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡିଂ ହଲିଡେ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଡେଟ୍ ଅନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ବିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ରିଟର୍ନ ଟୁ ହିମ୍। ଏହାର ଅର୍ଥ ଯଦି ଆମେ ସେଲ୍ଫ ଆସେସ୍ କରି ବିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ସବମିଟେଡ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଉକ୍ତ ବିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ 12,000 ଟଙ୍କା ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ହେଉଛି ସେ କେସ୍ରେ କ'ଣ କରିବ ଉକ୍ତ ବିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରିକୁ ରିଟର୍ନ କରାଯିବ ଇମ୍ପୋର୍ଟରକୁ। ଯେବେ ରିଟର୍ନ କରାଗଲା ତାହାର 1 ଡେ ଭିତରେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡିଂ ହଲିଡେ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଡ୍ୟୁଟି ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ଯେଉଁଦିନ ତମେ ବିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫାଇଲ୍ କଲ ସେଇଦିନ ତମକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଡ୍ୟୁ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ତମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ପେମେଣ୍ଟ କଲ ନାହିଁ ବା ସର୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ କଲ ତାହେଲେ ତମ ଉପରେ ପେନାଲ୍ଟି 15% ଲାଗିଯିବ। ଯେଉଁ ଦିନଠାରୁ ତମର ଡ୍ୟୁଟି ପେଏବୁଲ୍ ହେଉଥିଲା
ସେଇ ଡେଟ୍ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ତମେ ଫାଇନାଲ୍ ସେଟଲ୍ କରିବ ସେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15% ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗିଯିବ। ଏବଂ ଯଦି ବୋର୍ଡକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଏହା ପବ୍ଲିକ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ, ତାହେଲେ ସେ ପେନାଲ୍ଟିକୁ ୱେଭ୍ କରିପାରିବ ବା କମେଇ ପାରିବ। ଏବଂ କାହାକୁ ଡେଫର୍ଡ ପେମେଣ୍ଟର ଫାସିଲିଟି ଦିଆଯାଇଛି ନା ଆମେ କହିଲେ ଅଥୋରାଇଜ୍ଡ ଇକୋନୋମି ଅପରେଟର ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଟାୟାର 2 ଆଣ୍ଡ ଟାୟାର 3ରେ କଭର ହେଉଥିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଟାୟାର 1ରେ କଭର ହେଉନଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଡେଫର୍ଡ ପେମେଣ୍ଟର ରୁଲ୍ ହେଲା? ଯଦି କୌଣସି ମାସର 1 ତାରିଖରୁ 15 ତାରିଖ ଭିତରେ କୌଣସି ଗୁଡ୍ସ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ବିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସବମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ସେଇ ମାସର 16 ତାରିଖରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି 16 ତାରିଖରୁ ମାସର ଶେଷ ତାରିଖ ଭିତରେ, ୟାନି 31 ବି ହେଇପାରେ, 30 ବି ହେଇପାରେ, ବା 28 ହେଇପାରେ, ବା 29 ହେଇପାରେ ଫେବୃଆରୀ ମନ୍ଥ କେସ୍ରେ, ରାଇଟ୍? ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସକ୍ସିଡିଂ ମନ୍ଥର 1 ତାରିଖରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ। ବଟ୍ ଯଦି ସେଇଟା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ହେଇଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ମାର୍ଚ୍ଚ 1ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ଭିତରେ କିଛି ବିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଟାୟାର 2, ଟାୟାର 3 ଅଥୋରାଇଜ୍ଡ ଇକୋନୋମିକ୍ ଅପରେଟର ବିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସବମିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପେମେଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଲା 16 ମାର୍ଚ୍ଚ। ବଟ୍ ଯଦି 16 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ କିଛି ବିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସବମିଟ୍ କରିଥିବେ ଟାୟାର 2 ବା ଟାୟାର 3 ଅଥୋରାଇଜ୍ଡ ଇକୋନୋମିକ୍ ଅପରେଟର, ତାହେଲେ ସେମାନେ 31 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ, ରାଇଟ୍? ଓକେ। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯଦି କୌଣସି ଇଲିଜିବଲ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟର 3 କନଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମନ୍ଥ ପାଇଁ, ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ମାସକୁ 2ଟା ଡ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ଆସୁଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ 3 ମାସରେ 3 into 2, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 6ଟା କନଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଯଦି ସେମାନେ ଫେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପେମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ଫାସିଲିଟି ଅଫ୍ ଡେଫର୍ଡ ପେମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରାଯିବ ନା କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିଦିଆଯିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ସାଲ୍ ନଟ୍ ବି ପରମିଟେଡ୍ ଟୁ ମେକ୍ ଡେଫର୍ଡ ପେମେଣ୍ଟ। ଏବଂ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ କ'ଣ କରିନାହାନ୍ତି, କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡ୍ୟୁଟି ପେଡ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଡେଫର୍ଡ ପେମେଣ୍ଟର ଫାସିଲିଟି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ରାଇଟ୍? ସେକ୍ସନ୍ 48ରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ଗୁଡ୍ସ କଷ୍ଟମ ପୋର୍ଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବାର 30 ଦିନ ଭିତରେ ଆଇଦର ତମେ ହୋମ୍ କନଜମ୍ପସନ୍ ପାଇଁ ନେବ ବା ୱେୟାର ହାଉସରେ ନେଇ ରଖିବ। ଯଦି ସେଇଟା ଟ୍ରାନ୍ସିପ୍ଟ ଗୁଡ୍ସ ହେଇଥିବ, ସାର୍ ଟ୍ରାନ୍ସିପ୍ଟ ଗୁଡ୍ସ କ'ଣ? ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ମୁଁ କହିଥିଲି ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ଗୁଡ୍ସ, ଟ୍ରାନ୍ସିପ୍ଟ ଗୁଡ୍ସ। ମନେକର ୟୁଏସଏରୁ କୌଣସି ଭେହିକିଲ୍ କ'ଣ କରିବ ନା ମୁମ୍ବାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଦେଇ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯିବ, ରାଇଟ୍? ମୁମ୍ବାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଦେଇ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭେହିକିଲ୍ ଆସି କ'ଣ ପହଞ୍ଚିଲା, ମୁମ୍ବାଇ କଷ୍ଟମ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଲା, କିଛି ଗୁଡ୍ସ ଅନଲୋଡ଼ କରାଗଲା। ଯେଉଁ ଗୁଡ୍ସ ସେଇ ଭେହିକିଲରେ ରହିଲା ଯାହାକି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯିବ, ସେ ଗୁଡ୍ସକୁ କୁହାଯାଏ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ଗୁଡ୍ସ।
ट्रांसिट गुड्स कौन ना जो गुड्स मनेकर मुंबई एयरपोर्ट रे आसी अनलोड हैला किंतु तार डेस्टिनेशन होची श्रीलंका अन्य एक जहाज माध्यमरे वैसेल माध्यमरे ताकू श्रीलंका पठेई दिया जिवो तो से गुड्स को कौन करियाकू पड़िबो ना से वैसेल माध्यमरे श्रीलंका पठा जिवो सेई गुड्स को कुआ जाए ट्रांसिप्ट गुड्स राइट से कहूँ अदर देन ट्रांसिप्ट गुड्स केस रे गुड्स पहुँचबार 30 दिन भितर तुमको क्लियर करने पड़िबो बा वेयर हाउस करने पड़िबो जदि तुम यह न करिचो ताहेले कौन करिबो ना इम्पोर्टर को नोटिस दे सारिला परे the proper officer may allow if title to any imported goods is relinquished such goods may after notice to importer अर्थात इम्पोर्टर भाई को नोटिस दे सारिला परे and with permission of the proper officer रो परमिशन रे कस्टोडियन से गुड्स को कौन करिवो से गुड्स को कौन करिवो ना बिक्री करिदबो बा डिस्पोज ऑफ करिदबो जदि से गुड्स कौन हेइथिबो एनिमल्स हेइथिबो मने पकाओ मु एग्जांपल देइथिली मने करो मिस्टर एक्स कौन करुची ना यूएस रु अमेरिकन काओ इंपोर्ट करुची गोटिए काओ थरे 10 लिटर क्षीर दिए दिन को 3 थर क्षीर दौची तो 30टा काओ इंपोर्ट करिची तो से केस रे कस्टोडियन कौन 30 दिन पर्यंत अपेक्षा करिवो ना भाई ना कस्टोडियन कौन से गाଈ रो केयर नबो ता दिरु कौन से गाଈ रु क्षीर दुईबा पई ट्रेनिंग नहीं थिबो ना भाई ना से केस रे दैट इज एनिमल केस हेइतिले पेरिसेबल गुड्स हेइतिले हाजार्डस गुड्स हेइतिले प्रॉपर ऑफिसर रो परमिशन नहीं एनी टाइम रे कस्टोडियन बिक्री करी देई पारे आर्म एंड कम्युनिकेशन मे बी सोल्ड एट सच टाइम एंड प्लेस एंड इन सच मैनर आज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे डायरेक्ट तो ए पर्यंत आमे प्रथम दीटा क्लास रे कभर करी थिले एवं सेक्शन 49 मध्य कभर करी थिले स्टोरेज ऑफ इंपोर्टेड गुड्स इन वेयर हाउस पेंडिंग क्लियरेंस और रिमूवल यह को आमे गोटे भल ना रे जानू वेयर हाउस विदाउट वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग यार अर्थ जदि असिस्टेंट कमिशनर बा डेप्यूटी कमिशनर को एहसास होची बा लागुची इंपोर्टर रो एप्लिकेशन माध्यम रे जहाँ भी एप्लिकेशन रे रीजन थिला सेई रीजन को पढ़ी सारिला परे असिस्टेंट कमिशनर बा डेप्यूटी कमिशनर सैटिस्फाइड हेले गुड्स को रिजनेबल टाइम भितरे क्लियर करी हो नाही बा जति गुड्स ड्यूटेबल हेइथिबो जहाको आमे वेयर हाउसिंग पई नउथिले एवं इंपोर्टर भाई आसिकी एप्लिकेशन देला ऑन एप्लिकेशन ऑफ इंपोर्टर ऑफ दैट गुड्स कमिशनर और डेप्यूटी कमिशनर सैटिस्फाइड हेले जे से गुड्स को रिमूव फॉर डिपोजिट इन वेयर हाउस विदिन रिजनेबल टाइम रे से करा जाई पारु नाही वेयर हाउसिंग करा जाई पारु नाही ताहेले कौन करा जिवो गुड्स में पेंडिंग क्लियरेंस और रिमूवल जहाँ को क्लियरेंस करिबार थिला फॉर होम कंजप्शन पाई बा वेयर हाउसिंग पाई रिमूवल करिबार थिला आज द केस में बी परमिटेड टू स्टोर इन पब्लिक वेयर हाउस ताकू पब्लिक वेयर हाउस रे स्टोर करिबा पाई परमिशन दिया जिवो केते दिन पाई ना 30 डेज पाई
ଯଦି ପ୍ରପର୍ ଅଫିସରକୁ ଲାଗିଲା ତ ସେ A30 ଡେଜ୍କୁ ଆଉ 30 ଦିନ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିଦେଇପାରିବେ, ରାଇଟ୍? ଓକେ। Provided that provision of warehousing shall not apply food permitted to be stored in public warehouse under this section। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ୱେୟାର ହାଉସ୍ କେସ୍ରେ ୱେୟାର ହାଉସିଂର ସେକ୍ସନ୍ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ରାଇଟ୍? ଏବଂ କମିଶନର ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ଫର୍ଦର ଆଉ 30 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରାଇ ଦେଇପାରିବ, ରାଇଟ୍? ଓକେ। ତ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ୁଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟା କ୍ଲାସ୍ର ସମରି। ଭଲେଇ ଆମକୁ ଅଧିକା ଟାଇମ୍ ଲାଗୁ, ଆମେ ଥରେ ରିଭିଜନ୍ କରିନେଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିଲେ। ମୋର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କଭର୍ କରିପାରିଲି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ରିଭିଜନ୍ ଆଗେଇ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ମୁଦ୍ଦା ବହୁତ କମ୍ ପଢ଼ିବା, କାରଣ ରିଭିଜନ୍ରେ ବହୁତ ସମୟ ଆମକୁ ପଳେଇଲା। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆଉ 30 ମିନିଟ୍ସର କ୍ଲାସ୍ ହେଇପାରେ, ରାଇଟ୍? ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା ଯେମିତି ଜିଏସ୍ଟିରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଚାର୍ଜିଂ ସେକ୍ସନ୍। ଜିଏସ୍ଟିରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ? ଚାର୍ଜିଂ ସେକ୍ସନ୍, ରାଇଟ୍? ଜଷ୍ଟ ଏ ମିନିଟ୍। ଓକେ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଜିଏସ୍ଟିରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଚାର୍ଜିଂ ସେକ୍ସନ୍,
ସେକ୍ସନ୍ 9 ସେମିତି କଷ୍ଟମ ଡ୍ୟୁଟି ମଧ୍ୟ ଚାର୍ଜିଂ ସେକ୍ସନ୍ ଅଛି ସେକ୍ସନ୍ 12 ଯେଉଁ କେସ୍ରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ଗୁଡ୍ସ ଉପରେ ଡ୍ୟୁଟି କଲେକ୍ସନ୍ କରାଯାଏ ରାଇଟ୍। ଓକେ ତ ଚାର୍ଜିଂ ସେକ୍ସନ୍ରେ ବେସିକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କଷ୍ଟମ ଡ୍ୟୁଟି କେଉଁ କେସ୍ରେ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ଲେଭି କରାଯିବ। ଯଦି ଇମ୍ପୋର୍ଟ କେସ୍ ହେଇଥିବ ସେ କେସ୍ରେ ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ଲଗାଇବା। ଏହାର ଅର୍ଥ ବ୍ରିଙ୍ଗିଂ ଦ ଗୁଡ୍ସ ଇନଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଫ୍ରମ୍ ଏ ପ୍ଲେସ୍ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଯଦି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କେସ୍ ହେଇଥିବ ଆମେ ସେ କେସ୍ରେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ଲଗାଇବା। ଏହାର ଅର୍ଥ ସେଣ୍ଡିଂ ଦ ଗୁଡ୍ସ ଟୁ ଏ ପ୍ଲେସ୍ outside India from India right okay ध्यान दियो चार्जिंग सेक्शन दैट इज ड्यूटेबल गुड्स कहले कौन बुझ ध्यान दियो ड्यूटेबल गुड्स कहले जो गुड्स उपरे कस्टम ड्यूटी कौन करा जिवो कलेक्शन करा जिवो। एहार अर्थ दैट इज कस्टम ड्यूटी फास्ट केस रे जान एहा केवल गुड्स उपरे ही कस्टम ड्यूटी कलेक्शन करा जिवो सर्विस उपरे कस्टम ड्यूटी कलेक्शन करा जिवो नाही। प्रथम कथा तो आमको एटा माइंड रे रखिबाकू पड़िबो जे गुड्स उपरे ही केवल कस्टम ड्यूटी लागिबो राइट ओके से कहूची एक्सेप्ट as otherwise provided in this act except as otherwise provided in this act or any other law for the time being in force duties of custom shall be levied अर्थात कस्टम ड्यूटी कहा उपरे लेभी करा जिवो at such rate as may be specified under the Custom Tariff Act 1975 कस्टम तारिफ एक्ट 1975 अनुसार कस्टम ड्यूटी कौन करा जिवो ना कलेक्शन करा जिवो दैट इज तारिफ एक्ट 1975 तो शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2 अनुसार राइट on the goods imported into or exported from India जो goods इंडिया को इंपोर्टेड करा जाउची बा इंडिया रु एक्सपोर्टेड करा जाउची ताहा उपरे कस्टम ड्यूटी लागिबो। से कहूची द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 shall apply in respect of all goods belonging to government as they apply in respect of goods not belonging to government। एहार अर्थ ध्यान दियो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट एहार अर्थ ध्यान दियो से कहूची गवर्नमेंट उपरे मध्य कस्टम ड्यूटी लागिबो गवर्नमेंट मध्य जदि किछि गवर्नमेंट निजे बा गवर्नमेंट रो कोनोसी एस्टाब्लिशमेंट बा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट किछि गुड्स इंपोर्टेड करूचंती तो ता उपरे कोन हबो लायबल टू पे कस्टम ड्यूटी से माने कस्टम ड्यूटी पे करबा पई लायबल हेबे राइट ओके प्रथम कथा कस्टम ड्यूटी लेवी करिबा पई हेले गुड्स होइतिबा दरकार सर्विस उपरे कस्टम ड्यूटी लागिबो नाही गुड्स आइदर इंडिया को इंपोर्टेड होथिबे बा इंडिया रु एक्सपोर्टेड होथिबे कस्टम ड्यूटी
କ'ଣ କରାଯିବ, ଲେଭିଡ୍ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ରେଟ୍ଟା କଷ୍ଟମ୍ ତାରିଫ ଆକ୍ଟ 1975 ଅର୍ ଏନି ଅଦର ଲ ଫର୍ ଦ ଟାଇମ୍ ବିଂ ଇନ୍ ଫୋର୍ସରେ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍, ସେଇ ରେଟ୍ରେ କ'ଣ କରାଯିବ ନା କଷ୍ଟମ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଲେଭି କରାଯିବ। ଇମ୍ପୋର୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ସ ବାଇ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଲେଭି କରାଯିବ, ରାଇଟ୍। ଦେନ୍ assessment and date for determination of rate of rate and tariff value। ସେ କହୁଛି ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିବା ଏବଂ କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ତାରିଫ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟାକୁ କ'ଣ କରାଯିବ, କନସିଡର କରାଯିବ। ସେ କହୁଛି ଡେଟ୍ ଫର୍ ଡିଟରମିନେସନ୍ ଅଫ୍ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଆଣ୍ଡ ତାରିଫ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ୍ ଗୁଡ୍ସ ସେକ୍ସନ୍ 15 ସବସେକ୍ସନ୍ 1 ଅନୁସାରେ କରାଯିବ। ସେକ୍ସନ୍ 15 ସବସେକ୍ସନ୍ 1 ହିସାବରେ କରାଯିବ। କହୁଛି ଯଦି ଇନକେସ୍ ଗୁଡ୍ସ ଏଣ୍ଟର ଫର୍ ହୋମ୍ କନଜମ୍ପସନ୍, ଯଦି କୌଣସି ଗୁଡ୍ସ ହୋମ୍ କନଜମ୍ପସନ୍ ପାଇଁ, ଯାହାକି ସେକ୍ସନ୍ 46 ହିସାବରେ ମନେ ପକାଅ ବିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସବମିଟେଡ୍ ହୋଇଥିଲା ହୋମ୍ କନଜମ୍ପସନ୍ ପାଇଁ, ସେ କେସ୍ରେ ଦ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ବିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଯେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ବିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଦିଆଗଲା, ଯେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ବିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଦିଆଗଲା ଅର୍ ଦ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଇନୱାର୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଭେସେଲ୍। ମନେ ପକାଅ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଇନୱାର୍ଡସ୍ କେବେ ମିଳିବ ନା ଯେବେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ବା ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ବା ଇମ୍ପୋର୍ଟ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ସବମିଟେଡ୍ କରାଯାଇଥିବ, ଇ ଫାଇଲିଂ କରାଯାଇଥିବ, ଅର୍ ଦ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଆରାଇଭାଲ ଅଫ୍ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଅର୍ ଦ ଭେହିକିଲ୍ ବାଇ ଦ ଗୁଡ୍ସ ଆର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ୍ ହୁଇଚ୍ ଏଭର ଇଜ୍ ଲେଟର। ଏହାର ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ଦିନ ତମେ ବିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସବମିଟ୍ କଲ, ବିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସବମିଟ୍ କଲ ଅର୍ ଯେଉଁ ଦିନ ତମକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଇନୱାର୍ଡସ୍ ମିଳିଲା ଅର୍ ଯେଉଁ ଦିନ ତମ ଭେସେଲ୍ ଆସିକି କ'ଣ ହେଲା ପହଞ୍ଚିଲା, ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରୁ ଯେଉଁଟା ଲେଟର ଏବଂ ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରୁ ଯେଉଁଟା ଲେଟର, ସେ କେସ୍ରେ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ରେଟ୍ଟାକୁ କନସିଡର କରିଦିଆଯିବ, ରାଇଟ୍। ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ୟୁଟି ସେଇ ଡେଟ୍ରେ ଯାହା ଥିବ ତାକୁ ନିଆଯିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆଉଥରେ। ଯଦି ହୋମ୍ କନଜମ୍ପସନ୍ ପାଇଁ ତମେ ବିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସବମିଟ୍, ସେ କେସ୍ରେ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ତମର ବିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସବମିଟେଡ୍ ହେଲା ବା ଯେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ତମକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଇନୱାର୍ଡସ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କରାଗଲା ହୁଇଚ୍ ଏଭର ଇଜ୍ ଲେଟର ହବ, ସେଇ ଡେଟ୍ରେ ଯାହା ବି ରେଟ୍ ଥିବ ସେଇ ରେଟ୍ରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି କଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ଯଦି ଗୁଡ୍ସଟା, ମନେ ପକାଅ ମୁଁ କହିଥିଲି ସେକ୍ସନ୍ 46ରେ ବିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫର୍ ୱେୟାର ହାଉସ୍ ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଉଛି, ସବମିଟ୍ କରାଯାଉଛି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଇନଟୁ ବଣ୍ଡ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରି ତାର 3 ଗୁଣାର ଗୋଟିଏ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦିଆଯାଇଥାଏ, ରାଇଟ୍। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଇନଟୁ ବଣ୍ଡ, ରାଇଟ୍। ଓକେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ୱେୟାର ହାଉସରୁ ହୋମ୍ କନଜମ୍ପସନ୍ ପାଇଁ ଗୁଡ୍ସକୁ ନେବା, ଇନ୍ କେସ୍ ଗୁଡ୍ସ କ୍ଲିୟର ଫ୍ରମ୍ ଏ ୱେୟାର ହାଉସ୍ ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ୍ 68, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଏକ୍ସ ବଣ୍ଡ, ଇନଟୁ ବଣ୍ଡ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଏକ୍ସ ବଣ୍ଡ। ଦ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ବଣ୍ଡ ବିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫର୍ ହୋମ୍ କନଜମ୍ପସନ୍ ଅଣ୍ଡର ଦ୍ୟାଟ୍ ସେକ୍ସନ୍, ରାଇଟ୍। ସେଇ ଡେଟ୍ରେ ଯାହା ବି ଥିବ
से ताकू आमे कौन करिबा ना सेई डेट्र रेट ऑफ ड्यूटी को कंसीडर करिबा। आउ थरे जदि होम कंजम्पशन पाई आमे बिल ऑफ एंट्री सबमिट करूचे अंडर सेक्शन 46 रे ताले जो डेट रे बिल ऑफ एंट्री सबमिट कले बा जो डेट रे आमको एंट्री इनवर्ड मिलिला व्हिच एवर इज लेटर मने पकाओ एंट्री इनवर्ड केबे मिले सर तो जनरली आमको बिल ऑफ एंट्री मैक्सिमम बा लास्ट डेट केबे ना जो दिन अराइवल होची भेसिल तार गोटे दिन भितर बिल ऑफ एंट्री सबमिटेड କରିବାକୁ पड़िबो तार लास्ट डे गोटे दिन भितर बिल ऑफ एंट्री सबमिटेड କରିବାକୁ पड़िबो और डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड और जो दिन आसिकी भेसिल पहुँचला जो डेटा लेटर हबो से डेट्र रेट ऑफ ड्यूटी की कंसीडर करा जिवो। जदि सेटा वेयर हाउस होम कंजम्पशन पाई गुड्स क्लियर होची जो डेट रे एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री हमें सबमिट करिबा से डेट्र रेट को हमें कंसीडर करिबा। ध्यान दियो वैल्यूएशन चैप्टर पाई एटा बहुत बहुत इम्पोर्टेंट आमे एबे मंजी बुणी बुणी जीवा जोटा कि वैल्यूएशन चैप्टर पढ़िला बेले काम दबो राइट। से कहूची इन केस अदर गुड्स से कहूची इन केस अदर गुड्स in case other goods the date of payment of duty गुड्स कहले आमे एठी कौन बुझुचे प्रोहिबिटेड गुड्स बुझिबा बा स्मगलिंग गुड्स केस बुझिबा जो गुड्स को करा जाउची चोरा रे इंडिया को ओना जाउची से गुड्स केस रे तो जो डेट रे तार ड्यूटी पेमेंट करा जीवो से डेट्र रेट को हमें कंसीडर करिबा से डेट रे जहाँ भी रेट मजबूत थिबो से अवेलेबल थिबो से रेटा को हमें कौन करिबा ना कंसीडर करिबा राइट। ओके ओके तो आमे ए पर्यंत को पर्यंत कवर कले ना सेक्शन 15 क्लॉज सबसेक्शन 1 क्लॉज सी जहाँकि कुआ जाउतला
एनी अदर गुड्स एटी एनी अदर गुड्स केस कहले आमे कन्फिस्केट गुड्स मध्य बुझीबा स्मगलिंग गुड्स मध्य बुझीबा बा सीज्ड गुड्स मध्य बुझीबा राइट 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 से कहिछि सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 रे कुआ गला नॉन एप्लीकेबिलिटी अर्थात सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 केउ केस रे एप्लीकेबल हबो नाही बैगेज उपरे एप्लीकेबल हबो नाही बैगेज उपरे एप्लीकेबल हबो नाही गुड्स इंपोर्टेड पोस्ट ता उपरे मध्य एप्लीकेबल हेबो नाही ओके तो यही पर्यंत आज आम क्लास सरीला बट मते आउरी किछि एलाबोरेशन करेबाकू अछि जोटा कि आमे एलाबोरेट कराइबा ओके ओके एलाबोरेशन कराइबा ध्यान दियो जितले आमे ए सेक्शन स्टार्ट करे चैप्टर स्टार्ट कले दुटा कि थिला सेक्शन 12 जो कि कहतिला चार्जिंग सेक्शन कहा ऊपर लागियो ना ड्यूटेबल गुड्स केस रे लागिबो ड्यूटेबल गुड्स केस रे लागिबो ड्यूटेबल गुड्स कहले जेउ गुड्स ऊपर लागिबो पोस्ट करा जीवो ओके ध्यान दो ड्यूटेबल गुड्स कहले आमे कोन कोन बुझीबा तो मो सहित सुनिबा सहित आपण मध्य नोट करी लेबे ड्यूटेबल गुड्स को मु जदी कहिबी भेसेल ही परिबो ड्यूटेबल गुड्स एयरक्राफ्ट भी ही परिबो ड्यूटेबल गुड्स व्हीकल मध्य ही परिबो ड्यूटेबल गुड्स फॉर एन एग्जांपल अनेक अनिल धीरूभाई अंबानी से गोटी एयरक्राफ्ट बा स्पाइस जेट कौन करे बा हेलिकॉप्टर कौन कले ना इंपोर्टेड कले तांकर बिजनेस मीटिंग ऑल ओवर इंडिया रे अटेंड करिबा पाई ताहले मध्य सेटा आमे कौन करिबा ना ड्यूटेबल गुड्स बोली मानिबा सेई गुड्स ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी कलेक्शन करा राइट ओके ओके मने पकाओ आमे सेक्शन 29 रे पढ़िथिले वेसल और एयरक्राफ्ट जदि फर्स्ट टाइम एंटर होची बा अन्य फर्दर टाइम एंटर होची फर्दर टाइम कहले जदि सिए किछि गुड्स बा पैसेंजर को आणुचंती बा पैसेंजर को आणुचंती राइट जदि से वेसल बा एयरक्राफ्ट बा व्हीकल गुड्स बा पैसेंजर आणुचंती से केस रे वेसल ऊपर बा एयरक्राफ्ट ऊपर बा व्हीकल ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लागिबो नाही ध्यान दियो बहुत इंपोर्टेंट कथा वेसल एयरक्राफ्ट व्हीकल को आमे ड्यूटेबल केते बेले कहबा ना जदी सेई वेसलटा सेई एयरक्राफ्टटा भारी व्हीकलटा इंपोर्टेड हेउथिबो नेकर विराट कोहली कौन कला ना जापान रे जेउ ऑडीर लेटेस्ट मॉडलटा लॉन्च हेची जो गाड़ीटा इंडिया अवेलेबल नाही से गाड़ी को इंपोर्टेड कला तो से व्हीकल मध्य ड्यूटेबल गुड्स हे गला ताहा ऊपर ड्यूटी लागिबो जति से वेसल बा एयरक्राफ्ट बा व्हीकल माध्यम रे किछि गुड्स बा किछि पैसेंजर इंडिया को इंपोर्टेड करा जाउछंती ताहेले से वेसल बा व्हीकल बा एयरक्राफ्ट ड्यूटेबल गुड्स हेबो नाही राइट ओके नेक्स्ट पॉइंट नंबर बी ध्यान दियो आउ ड्यूटेबल गुड्स कहा को कहि स्टोर्स को मध्य हमें ड्यूटेबल गुड्स कहबा ध्यान दियो स्टोर्स रो माने कोन
स्टोर्स रो माने होची जहाँ भी एनी गुड्स को आमे कौन करूचे, एनी गुड्स यूज्ड, एनी गुड्स यूज्ड इन एयरक्राफ्ट और भेसेल, जो गुड्स एयरक्राफ्ट बा भेसेल रे यूज्ड होची ताकू में स्टोर्स कहवा। जेमिति की फ्यूएल हे पारे, जेमिति की फास्ट एड बॉक्स मध्य हे पारे, जेमिति की सॉफ्ट ड्रिंक्स मध्य हे पारे, जेमिति कोक मध्य हे पारे, राइट। याकू आमे कहू स्टोर, जहाकू ड्यूटेबल गुड्स कुहाजिबो। स्टोर्स मीन्स, प्लीज लिखि नियंतु, स्टोर्स मीन एनी गुड्स यूज्ड इन एयरक्राफ्ट और vessel, used in aircraft or vessel। एग्जांपल रे फ्यूएल हे पारे, फास्ट एड हे पारे, कोक हे पारे, बा सॉफ्ट ड्रिंक्स हे पारे। नेक्स्ट, बैगेज। बैगेज के ध्यान दियंतु, बैगेज रो मीन्स लगेज, बैगेज रो मीन्स लगेज ऑफ हर ना पैसेंजर मानकर लगेज, पैसेंजर मानकर लगेज। ध्यान दियो, जदि एटा कौन हेतिबो ना अकम्पानी विथ पैसेंजर हेतिबो, आउटा केस रे ऑन अकम्पानी हेतिबो। ध्यान दियो, जदि कौन हेतिबो, जदि कौन हेतिबो, कौन हेतिबो, ध्यान दियो, जदि बैगेज अर्थ होची यूज्ड आर्टिकल, राइट, यूज्ड आर्टिकल, ताकू ताहा उपरे आमे ताकू ड्यूटेबल गुड्स कहिबा नहीं, आमे ताकू ड्यूटेबल गुड्स कहिबा हेतिबो, कौन हेतिबो ना कौन हेतिबो, बैगेज हेतिबो। नेक्स्ट पॉइंट नंबर टी, करेंसी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, आकू आमे कौन कहिबा, मने पकाओ। करेंसी मीन्स मनी, करेंसी मीन्स मनी, राइट। तो मने पकाओ, जीएसटी मनी नाइदर गुड्स होला नॉट सर्विस होतला, तो ता ऊपरे जीएसटी लागू नथिला। बट कस्टम रे मनी को कौन करा जाउची, गुड्स बोली मना जाउची, राइट। कस्टम रे गुड्स को सॉरी, कस्टम रे मनी को गुड्स बोली मना जाउची। जदि कोसी करेंसी बा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंपोर्टेड होची इंडिया को, ताहेले ऊपरे मध्य कस्टम ड्यूटी लागिबो, राइट। राइट, बट जीएसटी रे मनी नाइदर गुड्स होतिला नॉर सर्विस होतिला, गुड्स होतिला कि सर्विस होनथिला, केउथिरे जीएसटी रे नाइदर गुड्स होतिला नॉर सर्विस होतिला। बट कस्टम रे मनी को, करेंसी को, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को गुड्स बोली निबा, राइट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आलोचना करिबा। मने पाओ, आमे जेतेबेले जीएसटी रे पढिथिले एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ध्यान दियो, मूवेबल मीन्स tangible, मूवेबल मीन्स tangible भी हे पारे, intangible भी हे पारे। ध्यान दियो सर, मूवेबल माने तो tangible हूँ, intangible केमती हबो, मने कर मीडिया, दैट इज मूवेबल मीडिया कंटेंट, मूवेबल
but these are intangible. Property, property, property ର ମାନେ ହେଉଛି right of enjoy, right of enjoy ବା ଆମେ ତାକୁ right କହିବା ବା enjoyment କହିବା, right? For an example, animals ହେଇପାରେ, dogs ହେଇପାରେ, right, right? animals ହେଇପାରେ, dogs ହେଇପାରେ, right? Okay, but human beings, but human beings, but कौन ला beings, human beings को ଆମେ property ବୋଲି କହିବା ନାହିଁ. human being is not a property, hence human being को ଆମେ goods ବୋଲି କହିବା ନାହିଁ, right? human को ଆମେ goods ବୋଲି କହିବା ନାହିଁ, right? next due table, due table ମାନେ କ'ଣ ବୁଝ? ଆମେ ତ goods ର ମାନେ ବୁଝିଲେ, ଏବେ due table ମାନେ ବୁଝ. ସେ କହୁଛି ଯେଉଁ goods ଉପରେ any goods chargeable to duty is called as due goods. ଯାହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ଏ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ. ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି. ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗୁଡ୍ସ ବୁଝିଲେ ମାନେ ଡ୍ୟୁଟେବୁଲର ମାନେ ବୁଝୁଛେ. ଡ୍ୟୁଟେବୁଲର ମାନେ କ'ଣ କହୁଛି ଲେଖିକି ନିଅ. ଏନି ଗୁଡ୍ସ, ଯଦି କୌଣସି ଗୁଡ୍ସ କ'ଣ କରାଯାଉଛି ଚାର୍ଜେବୁଲ ଟୁ ଡ୍ୟୁଟି, ଚାର୍ଜେବୁଲ ଟୁ ଡ୍ୟୁଟି. ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ତାପର ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ. and on which, and on which duties are not being paid, duties are not being paid. ଯାହା ଉପରେ ଡ୍ୟୁଟି କ'ଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ପେ କରାଯାଇ ନାହିଁ, duty has not been paid, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ଡ୍ୟୁଟେବୁଲ ଗୁଡ୍ସ କହୁଛେ. ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ଧ୍ୟାନ ଦିଅ. ଯଦି ମୁଁ କହିବି any goods chargeable to duty, ଯେଉଁ ଗୁଡ୍ସକୁ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ଚାର୍ଜେବୁଲ ଟୁ ଡ୍ୟୁଟି, ଏବଂ ଡ୍ୟୁଟି କ'ଣ ହେଇଛି ନା has been paid. ଡ୍ୟୁଟି ଯଦି has been paid ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଡ୍ୟୁଟେବୁଲ ଗୁଡ୍ସ କହିବା ନାହିଁ. ନଟ୍ ଡ୍ୟୁଟେବୁଲ, ତାକୁ ଆମେ ଡ୍ୟୁଟେବୁଲ ଗୁଡ୍ସ କହିବା ନାହିଁ. ଡ୍ୟୁଟେବୁଲ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୁଡ୍ସ ଚାର୍ଜେବୁଲ ଟୁ ଡ୍ୟୁଟି ହେଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଯାହା ଉପରେ ଡ୍ୟୁଟି ପେଡ୍ ହୋଇନଥିବା ଦରକାର. ଓକେ, not chargeable to duty, right? Not chargeable to duty, not chargeable to duty, plus duty has not been paid, duty has not been paid, not chargeable to duty and duty has not been paid. duty ମଧ୍ୟ paid କରାଯାଇ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ବି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନାହିଁ, ଡ୍ୟୁଟେବୁଲ କହିବା ନାହିଁ. ଏହାର ଅର୍ଥ ଡ୍ୟୁଟେବୁଲ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଡ୍ୟୁଟି ଯେଉଁ ଗୁଡ୍ସ ଉପରେ ଡ୍ୟୁଟି ଚାର୍ଜେବୁଲ ଟୁ ଡ୍ୟୁଟି ଏବଂ ସେ ଗୁଡ୍ସ ଉପରେ କୌଣସି ଡ୍ୟୁଟି ଯଦି ପେଡ୍ ହୋଇନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଡ୍ୟୁଟେବୁଲ ଗୁଡ୍ସ କହିବା. ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ଆମେ ସେକ୍ସନ 12ରେ ପଢ଼ିକି ଆସିଲେ ଯାହା ବି
ଡ୍ୟୁଟି ଲେଭି କରାଯିବ, ଯାହାବି ଡ୍ୟୁଟି ଲେଭି କରାଯିବ as per କ'ଣ ହବ ନା କଷ୍ଟମ ତାରିଫ ଆକ୍ଟ 1975 ହିସାବରେ ଡ୍ୟୁଟି ଲେଭି କରାଯିବ। କଷ୍ଟମ ତାରିଫ ଯେଉଁଥିରେ ରେଟ୍ ବି କରାଯାଇ ଡିଟରମିନେସନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ କରାଯାଇଛି ରେଟ୍ ଡିଟରମିନେସନ କରାଯାଏ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏବଂ କ'ଣ କରାଯାଏ କ୍ଲାସିଫିକେସନ କରାଯାଏ, ଏବଂ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା କ୍ଲାସିଫିକେସନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ, ରାଇଟ୍। ଏହାର ଦୁଇଟା ସିଡ୍ୟୁଲ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଡ୍ୟୁଲ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ସିଡ୍ୟୁଲ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଡ୍ୟୁଲରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା import tariff on imported goods, right। imported goods ଉପରେ କ'ଣ କରାଯାଏ rate of duty determination କରାଯାଏ। ସେକେଣ୍ଡ ସିଡ୍ୟୁଲ ହିସାବରେ ସେକେଣ୍ଡ ସିଡ୍ୟୁଲରେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ତାରିଫ ବା ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ରେଟ୍ ଡିଟରମାଇନ୍ କରାଯାଏ। ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ରେଟ୍ ଅନ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟେଡ ଗୁଡ୍ସ, ଅନ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟେଡ ଗୁଡ୍ସ, ରାଇଟ୍। ଓକେ, କଷ୍ଟମ ତାରିଫ ଆକ୍ଟର କାମ ହେଉଛି ରେଟ୍ ଡିଟରମିନେସନ କରିବା ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାସିଫିକେସନ କରିବା। ଏହାର ଦୁଇଟା ସିଡ୍ୟୁଲ ଅଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଡ୍ୟୁଲ ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ସିଡ୍ୟୁଲ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଡ୍ୟୁଲ ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟ କେସରେ ଲାଗିବ, ଇମ୍ପୋର୍ଟ ତାରିଫ ଲାଗିବ ଅନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ ଗୁଡ୍ସ। ସେକେଣ୍ଡ ସିଡ୍ୟୁଲ ହେଉଛି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ତାରିଫ ଲାଗିବ ଅନ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟେଡ ଗୁଡ୍ସ। ଓକେ ଓକେ, ତ ट्रांसिट भी कॉन्सेप्ट भी पढ़े, ट्रांसिट गुड्स कॉन्सेप्ट भी पढ़ीचे। अच्छा, मु बारंबार आपण मानक मने होची गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया इनटू इंडिया। एठी इंडिया रो माने कोन, ध्यान दियो, एठी इंडिया रो माने कोन, इंडिया रो माने जहाँ तो आमर कौन अच्छी प्लेन एरिया अच्छी, जम्मू ठारू काश्मीर पर्यंत, बेंगल गुजरात पर्यंत, ताकू तो आमे इंडिया कहिबा, लैंड एरिया कहिबा, एवं टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया जहाकू कुआ जाए TWI, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया को मध्य आमे इंडिया कहिबा, जहाकी 12 नॉटिकल माइल पर्यंत लैंड मार्करू 12 नॉटिकल माइल पर्यंत विस्तृत होई, ताकू आमे कोन को टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया कहू, एवं ताकू आमे कोन कहू इंडिया एरिया बोली कहू। जदी जदी कोन करबो, जदी कोन करबो ना इंडिया बाहू माने करो एटा होची इंडिया रो लैंड पार्ट, ए पर्यंत होची 12 नॉटिकल माइल्स, राइट। 12 नॉटिकल माइल्स जेते कोन सी भेसिल आसी कि कोन करिवो ना 12 नॉटिकल माइल भिते एंट्री करिवो, ताहेले आमे मध्य ताकू कोन कहिबा इंपोर्ट बोली कहिबा, से गुड्स को इंपोर्टेड गुड्स कहिबा। वंस जदी कोन करिगला से गुड्स इंडिया रो टेरिटोरियल वाटर को एंट्री करिगला, काहे कि ना आमे इंपोर्ट रो डेफिनेशन रे पढ़ीचे ब्रिंगिंग ऑफ गुड्स इनटू इंडिया फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया। 12 नॉटिकल माइल पर मध्य एरिया मध्य इंडिया बोली विवेचित कराजिबो, अकॉर्डिंगली ताकू इंपोर्टेड गुड्स मध्य कुहाजिबो। जदि कोनसी गुड्स क्रॉस कर जाउछि
12 नॉटिकल माइल को ताहले भी आमे ताकू कहिबा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। ताहले आमे ताकू कोन कहिबा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। जदि कोई गुड्स 12 नॉटिकल माइल जदि कोन गुड्स 12 नॉटिकल माइल क्रॉस करी ना अर्थात एई लेसन रे अछि ताहले आमे ताकू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स बोली कहिबा नाही। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स बोली कहिबा नाही। आउरी इम्पोर्टेंट कथा एई 12 नॉटिकल माइल रो जेतिक एयर अछि जेतिक एयर अछि ताकू आमे इंडिया बोली कहिबा। राइट, ताकू आमे इंडिया बोली कहिबा। लास्ट पॉइंट आज क्लास गोटे हूँ वर्ड एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट आउ गोटे वर्ड हूँ एक्सपोर्टेड। आउ गोटे वर्ड हूँ एक्सपोर्टेड। राइट, एक्सपोर्ट माने हूँ टू बी टेकन। एक्सपोर्ट माने हूँ टू बी टेकन जहाकू बाबू अछि आउट ऑफ इंडिया। to be taken out of India, that is to a place, that is to a place outside India, that is to a place outside India. Okay. export माने होगी to be taken out of India, to be taken out of India, that is जहां होचे to a place outside India. एक्सपोर्टेड होची सेटा कोन करि जाउची क्रॉस करि जाउची आउटसाइड इंडिया। जी गुड्स कोन करि जाउची क्रॉस आउटसाइड इंडिया, दैट इज टेरिटोरियल वाटर TWI को क्रॉस करि गला ताकू आमे कोन कहबा एक्सपोर्टेड कहबा। अबे एक्सपोर्टेड रो माने होई एक्सपोर्टेड को TED। एक्सपोर्टेड माने होची जेते बेले गुड्सटा क्रॉस करि जाउची आउटसाइड इंडिया को ताकू हमें एक्सपोर्टेड बोली कहबा। दैट इज TWI को जदि ताहा क्रॉस करि जाउची। राइट, एक्सपोर्ट माने जेउ गुड्स को टू बी आउटसाइड इंडिया, इंडिया बाहर को नबा को अछि आमे ताकू एक्सपोर्ट बोली कहिबा। ओके ओके तो जेंति कि मु कहूतली आज बहुत प्रतिकूल परिस्थिति रे मध्य मु आज एक फास्ट रेकॉर्ड करूची केवल एंड केवल आपण मानक पई। तो सिलेक्टेड पिला आम पाखरे मध्य कस्टम क्लास करू से मध्य एहार बेनिफिटेड नियंतु। मोर प्रथम उद्देश्य आपनकर सिलेबस कंप्लीट हो, कारण दिने ना दिने एक कोरोना कमिबो हमकु परीक्षा दबाकू पड़िबो एवं हमर जहा विजन एंड मिशन अछि ताकू अकम्प्लिश करिबाकू पड़िबो। हे स्टूडेंट माने आपण जागृत हो एवं ड्यू टाइम रे आपनकर सिलेबस कंप्लीट कर एवं घरे रुह सुरक्षित रुह। जय जगन्नाथ।